ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବର। ହ୍ୟାଲୋ हेलो କିଏ? मु रेखा कहूली। କୋଉ ରେଖା? सी जो रेखा हो से ना रु कौन मिलिबो जे छाड़ ना तमे बाहाइच कि ନା ନା ମୁଁ ବାହା ହେଇନି। कौन कहिलो बाहा हेइन मु तम स्त्री कहूची घर को आस तम कथा बुझुची। ଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବର। ହ୍ୟାଲୋ हेलो କିଏ? मु रानी कहूची। କୋଉ ରାନୀ? सी जो रानी हो छाड़ तमे बाहाइच ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି। कौन कहिलो अरे मु तुम गर्लफ्रेंड कहूची। ଆରେ ଆରେ ସରି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କରିଛି। मु तम स्त्री ही कहूची आस आस तुम प्रेम छोड़ाऊची।